Hola chavales, aquí un nuevo vídeo, soy TheDragon-fly y os traigo el segundo episodio de Dragon Age Inquisition. Continuamos por donde lo dejamos el capítulo anterior, en el cual empezó esta mega serie con nuestro humano TheDragon. Y bueno, el objetivo de ahora es reunirnos con Cassandra en la capilla. Tengo muchas ganas de proseguir esta aventura, a ver qué tal. Ahora todos me tratan como un héroe cuando era un prisionero al principio. Así que bueno, vamos a reunirnos aquí en la capilla que está aquí con Cassandra. Me gusta que pueda abrir puertas y que no haya un tiempo de carga, lo cual es agradable. Así que bueno. Cinemática directamente. También es que os lo estoy leyendo en Play 5. Disregard that and leave us. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. I did everything I could to close the breach. It almost killed me. Yet you live. A convenient result insofar as you're concerned. Have a care, Chancellor. The breach is not the only threat we face. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You, and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The Divine called to him for help. So his survival, that thing on his hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent him to us in our darkest hour. Though all before me is shadow, yet shall the Maker be my guide. We lost everything then. Out of nowhere, you came. The breach remains, and your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order with or without your approval. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. If you're truly trying to restore order, That is the plan. Help us fix this, before it's too late. Pues bueno. A restaurar el orden, hijos míos. No sé por qué va como a pocos FPS la Play. Ah, bueno, porque estoy descargando y cargando una cosa. Eso también ayuda.
Ostras. Y empieza la serie en el segundo capítulo. También os digo que pudiera empezar en el primero porque llevamos 5 minutos. Se acaba de restaurar la Inquisición. Entonces... A ver... Ahora, hay alguna pantalla de carga que otra, pero vamos. Does it trouble you? Not really. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. What harm could there be in powering up something we barely understand? Hold on to that sense of humor. May I present Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. Such as they are. We lost many soldiers in the valley, and I fear many more before this is through. This is Lady Josephine Montellier, our ambassador and chief diplomat. I've heard much. It's a pleasure to meet you at last. And of course, you know Sister Liliana. My position here involves a degree of... She is our spy master. Yes, tactfully put, Cassandra. Pleased to meet you all. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. They still think I'm guilty. That is not the entirety of it any longer. Some are calling you the Herald of Andraste, and that frightens the Chantry. The remaining clerics have declared it blasphemy, and we, heretics, for harboring you. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question. So if I wasn't with the Inquisition... Well, let's be honest, they would have censored us no matter what. And you not being here isn't an option. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far, and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. I'll see what she has to say. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options. I won't leave this all to the Herald. Nos van a conocer a partir de ahora como el Heraldo. Operaciones. La mesa de guerra te permite aplicar el poder de la Inquisición por todo Orleans y Ferelden. La madre Giselle está en las tierras interiores que se encuentran en el lado de Ferelden de la mesa. La designación humana... La designación humana más poderosa de Cedas. Vale.
es célebre por su extravagante cultura nobiliaria, pero también por ser el lugar donde se originó la capilla. Conquistada por Orris, descargada por la guerra civil y salvada por la quinta ruina. Ferelden sabe perfectamente que vivir tiempos difíciles desde la integridad. Este lugar es más turbulento que nunca. No sé, vamos a mirar Ferelden. La mesa de guerra. La Inquisición puede desbloquear nuevas zonas para que las investiguen en operaciones de exploración. Haz ahora la operación de exploración de las tierras interiores en el lado de Ferelden de la mesa de guerra. En las tierras. Tienes que se vio a la Madrigal fue en las tierras interiores en las luchas entre templarios negados y magos apóstatas. Los últimos informes sugieren que la feroz contenida entre ambos se ha extendido a las tierras interiores y ha acogido en medio de los refugiados. Y la madre Giselle es vital. Protegerla y, a ser posible, devolver el orden a la zona. Vale, pues. No me dejaba cerrar las otras dos. Cojones. Mano, no me gusta estos bajones que está teniendo la consola de FPS. Pero entiendo que se está descargando el ARC y esas cosas, pero... Joder. Las cosas del mal contenido de las cosas están locos, atacan a todo bicho viviente y parece que los templarios de aquí ya no siguen las órdenes de nadie. Hemos localizado a la madre Giselle, intentamos protegerla, pero se niega a abandonar a los refugiados hasta que no estén a salvo. Sin tropas va a ser difícil apartar de ella a los templarios apóstatas de la zona. El comandante Quill me ha pedido que indague acerca del maestro Dennett, un caballerizo retirado de risco rojo que vive por la zona. Hemos intentado contactar con él para conseguir mejores caballos por la Inquisición, pero las luchas no nos dejan acercarnos. Harding. Muy bien, aceptamos informe, claro, macho. Seleccionar grupo. Barrick, Cassandra y Solas. Si no tengo más. Aquí voy a seleccionar, si no. A ver. Llevamos 13 minutillos, más o menos, un poquillo menos de la mitad del episodio. Y aún no ha pasado nada. Bueno, sí, en verdad se ha restaurado la Inquisición, pero vamos, que no ha pasado nada mega significativo aún. Ni ha habido combate. A ver, a mí este juego se me asemeja un poco la forma y todo eso de Witcher. It's an honor to meet you, my lord. Inquisition Scout Harding, at your service. All of us here, will do whatever we can to help. Harding, huh? Ever been to Kirkwall's Hightown? I can't say I have. Why? You'd be Harding and... No, never mind. Ugh. Es un placer. Yo en mi educación... We should get to business. The situation's pretty dire. We came to secure horses from Redcliffe's old horsemaster. Me gustaría ya poder jugar un poquito, And people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frostbacks. But with the Mage Templar fighting getting worse, we couldn't get to Dennett. Maker only knows if he's even still alive. Mother Giselle's at the crossroads helping refugees and the wounded. Our latest reports say that the war's spread there too. Corporal Vale and our men are doing what they can to help protect the people, but they won't be able to hold out very long. You best get going. No time to lose. Vale. Ah, bueno. Acaba con los peligros que hay en la encrucijada. Oficial. Dispatch for you. What is it? Could prove. Vale.
Pues bueno, no entiendo. Watch your step. Raíz élfica. Bueno, vamos hacia allá. Mother Giselle cannot be far. No. Inquisition forces. They're trying to protect the refugees. Looks like they could use a hand. We are not apostate. I do not think they care, Seeker. Make it take you. Vale, vamos. We are not Templars. We mean you no harm. Doesn't look like they're listening. Vale. Me está reventando el puto mago. Bueno, Cassandra ya está medio muerta, increíble. Be ready. More coming our way. Macho, por algún motivo pues estoy pillando que flipas. It's done. Vale. There are mages here who can heal your wounds. Lie still. Don't touch me, Mother. Their magic is... Turn to noble purpose. Their magic is surely no more evil than your blade. What? Hush, dear boy. Allow them to ease your suffering. Mother Giselle, I am. And you must be the one they are calling the Herald of Andraste. I'm told you asked for me. I know of the Chantry's denouncement, and I am familiar with those behind it. I won't lie to you. Some of them are grandstanding, hoping to increase their chances of becoming the new divine. Some are simply terrified. So many good people, senselessly taken from us. No. What happened was horrible. Fear makes us desperate, but hopefully not beyond reason. Go to them. Convince the remaining clerics you are no demon to be feared.
They have heard only frightful tales of you. Give them something else to believe. You want me to appeal to you? If I thought you were incapable, I wouldn't suggest it. Will they even listen? Let me put it this way. You needn't convince them. You just need some of them to doubt. The power is a unified voice. Take that from them and you receive the time you need. It's good of you to do this. I honestly don't know if you've been touched by fate or sent to help us, but I hope. Hope is what we need now. The people will listen to your rallying call as they will listen to no other. You could build the Inquisition into a force that will deliver us or destroy us. I will go to Haven and provide Sister Leliana the names of those in the Chantry who will be amenable to a gathering. It is not much, but I will do whatever I can. Vale. I suppose you're right. Corporal Vale is coordinating the Inquisition's efforts in the area. We should speak with him. I suppose you're right. That's the last of the bread. Going to be a long, hungry night. These people need food. There are rams out in the hills. Good eating. Cooks easy. No lords around to kill you for poaching. Too dangerous to go hunting. More likely to find mages than luck. Good luck. Luck won't put fat in your ribs. Aquí, hombre. La amenaza persiste. Bueno, aquí hay un montón de cosas. Hay 5 campamentos. Vamos a hacer eso. Mantener las tierras interiores. Ostras. ¡Oh, lo, 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 lo! Oh, me ha entrado un dolor de estómago increíble. Hostia, 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 hostia. Vale, 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 vale. Estabilizándose ya el físico. Vale, estabilizándonos. Volvemos, volvemos. Hola, chicos. No tenéis ni idea del dolor que me acaba de dar. No tenéis ni idea del dolor que... Ostras, aún sigo. Si no estoy manejando es porque me duele. Ostras. Me duele mucho. Vale. Vamos a ir a estos campamentos. Sí, ¿no? Porque... Hermano, es muy raro. La amenaza persiste. Lugares. El señor de los caballos. Grietas en las afueras. Calambres en el estómago. Me gustaría hacer este tipo de cosillas, porque a eso hace las series largas. Ya sabéis que yo tengo una filosofía de cuando más largo mejor. This would be a good place to set up camp.
¿Habéis visto? Poder más 1. Ostras, ¿cuánto rato llevamos? ¡Uy! Ayudarme, ayudarme, ayudarme. Acaba literalmente de desaparecer, ¿no? Es muy raro, algunas cosas son raras en este juego. ¿Esto qué es? Ocalurum, ¿eso qué es? O sea, quiero observar un poquillo cómo va el juego. Look, that's the King's Road down there. 1, 3. Fragmentos encontrados. ¿Os imagináis que ahora me vicio a este juego y bueno, os traigo... Oye, pues este juego es para hacer una serie enorme, ¿eh? Es para haceros una serie de, yo qué sé... 60... No, 100... Bueno, 100 en verdad, si te lo propones puedes, pero yo qué sé... 55, 100 vídeos... 55, 100... 55, 60, incluso más, ¿eh? Aquí pone que hay un enemigo. Claro. Vale. Ah, deshaceos de él. El arquero es mío. Los arqueros son míos, pero vosotros deshaceos de ese. Que no os pido tanto tampoco. Bueno, tengo unas ganas. Increíble. Tengo que acabar el vídeo ya. Tengo unas ganas de ir al baño. Creo, hermano, que estoy muriendo. Creo que como nunca antes nadie ha querido ir al baño, tengo ahora mismo yo las ganas, ¿eh? Increíble. Vale, por cierto, tengo ahí el mapa para... O sea, el mapa no... How do you write as you do, Varric? I can never find the proper words. You? Right? Really? I've needed to describe events in reports. They always come off as Dry, boring, lifeless, stale. you are an Vale. app. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós. Ah, no, pero si llevamos 29 minutos, coño. No, no, no. Bueno, es que no quiero dejarlo de 29. Hagamos 31. Vamos a reclamar ese campamento más. Vamos, va. Vamos, vamos, hombre, vamos. Vamos, chicos, vamos. Ni me lo leo, vale. Ni nos lo leemos. Vale, está ahí delante. Salud baja tengo. Tengo que ir recuperando la salud poco a poco. Decent spot to camp. Lo sé. Más influencia. ¿Y aquí qué hay? En esta casa hay algo. Joder.
Bueno, vamos a dejar por aquí el episodio ya, ¿no? Sí, 30 minutos ya. Chavales, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.